अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त एक बहुत ही खौफनाक स्केल का डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर हम देखते हैं कि मल्टीपल एक्टर्स इसके अंदर इस वक्त जो है वो प्ले आउट कर रहे हैं। एक जानिब हम देखते हैं कि जैसे कि भारतीय पब्लिकेशन से टाइम्स नाउ जैसे है वो जो है साथ में जो है पाकिस्तान के हवाले से ऐसी मिसलीडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन वाली खबरें छाप रहे हैं जिसका पाकिस्तान की सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि भाई वो किसी तरीके से ये ईरान इजराइल एस्केलेशन है, इसके अंदर पाकिस्तान का नैरेटिव ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैंड्स को साइड पर रखकर जो है एक स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से एक फेक एक कंकॉक्टेड नैरेटिव जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को मिसलीड किया जा रहा है और इस हवाले से जो है पाकिस्तान को किसी एक के साथ पार्टी बनने के ऊपर जो है वो मीडिया वॉरफेयर के अंदर जो है दिखाया उस तरीके से जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जी डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार डायलॉग डिप्लोमेसी जो है उसके हवाले से अपना स्टैंड बड़ा क्लियर रखा है। डी एस्केलेशन के ऊपर पाकिस्तान बात कर रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ के अंदर भी अपना डी एस्केलेशन के हवाले से जो मौकिफ दिया था दुनिया के सामने, पाकिस्तान ऐसा रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स इंटरनेशनल ट्रीटीज को जो है वो पाकिस्तान बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी हुर्मत की रिस्पेक्ट करता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलने वाला मुल्क है, बजाय इसके कि उसको जो है वो तमाम कायदे कवानीन की धज्जियां बखेर दे जिस तरीके से भारत ने बखेरी थी और अब इसराइल बखेर रहा है। तो इसके मौकिफ ये जो इस वक्त ईरान के साथ इसराइल का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने तमाम पार्टीज को रिस्ट्रेंट के वाले से बाकायदा कहा है और फिर इसराइल के ऊपर पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकिफ है कि पाकिस्तान गजा की बात हो या मिडल ईस्ट के अंदर किसी और मुल्क की सॉवरेंटी वायलेट करने की बात हो या ईरानियन सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हो, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौकिफ दुनिया को ये दे दिया कि पाकिस्तान इस किस्म के जितने भी कवानीन है, इस किस्म के जो इक़दाम हैं जिससे दूसरे ममालिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सैंक्टिटी, इंडिपेंडेंस मजरू होती है, पाकिस्तान इसकी खुल्लम खुल्ला मजम्मत करता है। और अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो डायलॉग डिप्लोमेसी के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, मगर चूंकि हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की पार्टी नहीं है, हम इंटरनेशनल कवानीन के साथ खड़े हैं, हम बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ज़वाबित के साथ खड़े हुए हैं, डायलॉग के साथ खड़े, डिप्लोमेसी के साथ हम खड़े हैं, चूंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट भी हैं। तो इस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान का वो इमेज टार्निश करने की जो नाकाम कोशिश है, एक जानिब आपको लगता है कि भारतीय पब्लिकेशंस जो हैं वो बड़ी सूरत के साथ पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की बेबुनियाद मालूमात दे रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। कभी कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर जो है वो क्लोज हो गया, हालांकि जब ईरान में से कोई बाशिंदा जो है पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर ही नहीं रहा तो वो बॉर्डर क्लोज करने का जो है सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, फिर कभी ये खबर आ जाती है कि पाकिस्तान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल की एक शिपमेंट जो है वो ईरान को सप्लाई कर रहा है, तो ऐसी कोई जो शिपमेंट हो रही है उसकी कोई सैटेलाइट इमेज होगा, कोई फुटेज होगी, कोई उसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होगा, मगर किसी भी किस्म का कोई एविडेंस सामने लाए बगैर इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे जैसे ये दुनिया पत्थर के ज़माने में रह रही हो, किसी भी चीज़ का कोई एविडेंस ही ना हो। अच्छा, फिर कभी जो है कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी के ज़रिए से जवाब देगा अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है, इसराइल अगर करता है तो पाकिस्तान जो है वो इसराइल को न्यूक्लियर स्ट्राइक के ज़रिए जवाब देगा। अब इस बात का भी आप देखते हैं कि कोई किसी भी तौर पर कहीं भी कोई इसका जो है पहलू नहीं बनता, इसकी कोई कतई तौर पर तुक ही नहीं बनती, चूँकि पाकिस्तान जो है उसने बाकायदा इसराइल के जो गैर कानूनी इकदाम है उसकी तो खुलम खुला मजम्मत की है, मगर पाकिस्तान इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट की पार्टी नहीं है। पाकिस्तान जो है उसका मकसद, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का मकसद सिर्फ अपना दिफा और डेटरेंस है। चूंकि हमारा एक एग्जिस्टेंशियल एनिमी इंडिया है, हम एक अपने से बड़ा सुपीरियर जो कन्वेंशनली अपने आप को सुपीरियर कहता था जो कि अब वो भी डिबंक हो गया, तो हम एक ऐसे एनिमी के खिलाफ डिटर के तौर पर जो है इसको यूज कर रहे थे। हमने कभी जो है कभी भी हमने जो है इररिस्पॉन्सिबल रैकलेस न्यूक्लियर पोस्चर जो है नहीं रखा, मगर आपने देखा है फॉर एग्जाम्पल ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर है मोहसिन रज़ाई, उनका एक एआई जनरेटेड एक वायरल वीडियो है। इस बयान को लेकर आप देखते हैं कि डेली मेल ने भी पाकिस्तान के ऊपर हज़रसराई की है, एक बहुत ही मिसलीडिंग और फेक इन्फॉर्मेशन जो उसको हेडलाइन के तौर पर लगा दिया कि जी मोहसिन रज़ाई को हम कोट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको एश्योर करा दिया है कि अगर आपके ऊपर एटमी हमला होता है तो पाकिस्तान जो है वो एटमी हमला जवाबन इसराइल के ऊपर कर देगा। अब इसके हवाले से डेली मेल के ऊपर पाकिस्तान जो है
ایک لیگل ایکشن لینے کے لیے جا رہا ہے, چونکہ یہ ایسی ایک مس لیڈنگ قسم کی ہرزہ سرائی ہے, ایک ڈیجیٹل وارفیئر کا, ایک سبورژن کا, ایک ڈیجیٹل سبورژن کا ایک فرنٹ کھول دیا گیا ہے پاکستان کی ریپوٹیشن ٹارنش کرنے کے لیے, پاکستان کا جو ایکچوئل سٹینس ہے اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو اس کانفلکٹ کے اندر گھسیڑنے کے لیے. حالانکہ پاکستان کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, کسی کانفلکٹ کا پاکستان حصہ نہیں بننا چاہتا. پاکستان جو اس کی تمام کی تمام توجہ صرف اپنی داخلی سیکیورٹی کے اوپر ہے, اپنے ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر ہے. پاکستان خطے کے اندر امن کا دائی ہے اور ڈپلومیسی ڈائلاگ کے ذریعے سے جو کچھ پاکستان سے ہو سکتا ہے وہ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. مگر بڑے حیرت کی بات ہے, بڑے اچھمبے کی بات ہے جب اس قسم کی باتیں جو ہے پاکستان کے والے سے پھیلائی جاتی ہیں. کبھی جو ہے کوئی اے آئی قسم کا جو جنریٹڈ کوئی بھی آپ نیوز پیپر کا کوئی جو ہے پیس اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی جو ہے کسی کی بات آپ نے اے آئی ڈبڈ کوئی ویڈیو ہوتی ہے, کوئی آڈیو آتی ہے, تو اس کے اندر پاکستان کو جیسے ملائن کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان کو دنیا کے سامنے پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے صاف ایک مقصد ہے. نمبر 1 مقصد تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اینیمیز جو ہیں پاکستان کی کریڈیبلٹی ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر ایکٹر خراب کرنا چاہتے ہیں, چونکہ پاکستان جو ہے اس کا ایٹمی پروگرام بھی ہمیشہ سے ان سب کو کھٹکتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کنفلکٹ ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ممالک کو جو ہے شامل کرنے کے لیے, زیادہ پارٹیز کو اس کے اندر جو ہے وہ فریق بنانے کے لیے بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے تاکہ اس کو پھیلایا جائے, خطے کے اندر جو ہے ڈیسٹیبلائزیشن اور ٹرموائل ہو, اور اس کا فائدہ وہی قوتیں اٹھائیں گی جو کہ ایکسپینشنسٹ سوچ رکھتی ہیں, جو بربریت کے اوپر بلیو کرتی ہیں, جو ناجائز حکومتیں ہیں جیسے کہ اسرائیل ہے, جو ہندوتوا بھارت ہے. اس قسم کی جو صہیونی قوتیں اور یہ ایکسپینشنسٹ قوتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں, جو یہود و حنود کا یہ نیکسس ہے وہ اس وقت سبوتاژ چاہتا ہے, سبورژن چاہتا ہے, مگر پاکستان ہرگز ہی یہ نہیں ہونے دے گا. اچھا, پھر ایک اور آپ دیکھتے ہیں ایک ایکسس آف ایول ایک ویسٹرن میڈیا میں بھی بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک ایسی شعلہ بیاں قسم کی ایک بہت ہی ڈرامائی خاتون ہے یلدا حکیم, جو ہے اسکائی نیوز پہ کام کرتی ہیں. ان کا اگر آپ نے کسی ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹ کا جو ہے سب سے منافق ترین چہرہ دیکھنا ہو تو آپ یلدا حکیم کا دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کی افغان نیشنلٹی نے ان کو جو ہے ایک پورا گرین سگنل دے دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی بکواس کر سکتی ہیں, اب وہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی ہرزہ سرائی کر سکتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ افغانستان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو پرو اسرائیل اور پرو انڈیا ہونا زیادہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک ایکسس آف ایول ایسا نظر آ رہا ہے کہ نتن یاہو, نریندر مودی اور یلدا حکیم یہ تینوں جو ہیں ان کے انٹرسٹ, ان کی زبان, ان کی بولی, ان کا نیریٹو سنکرونائز ہو گیا ہے, اور یہ صرف ایک ہی زبان بول رہے ہیں, زائنسٹ زبان بول رہے ہیں, زائنسٹ لابی کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے پاکستان ایک بہت ہی وسیع اسکیل کے اوپر پھیلی ہوئی ہائبرڈ وارفیئر اور ڈیجیٹل میڈیا فرنٹ کے اوپر پھیلی ہوئی ہے ڈیجیٹل وارفیئر جو ہے اس کو فائٹ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ, تاکہ تمام قسم کے ابہام دنیا کے سامنے کلیئر کیے جائیں. پھر ایک اور فرنٹ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جیسے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک بڑی ایک زبردست ایک انویسٹیگیٹو سٹوری چھپی ہے جس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایران کے اندر ایک وسیع پیمانے کے اوپر انٹیلیجنس بریچ ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بڑی ایک دلچسپ سٹوری ہے کہ ایران کے اندر جو ہے کس طریقے سے وہ تمام ڈرونز کے پارٹس جو ہے ٹرکس کے اندر اور سوٹ کیسز کے اندر, وہاں پر بسیز کے اندر پہنچے, اور اس کے بعد ان کو نہایت امپورٹنٹ ترین اسٹریٹجک سائٹس جیسے کہ ایئر ڈیفنس سسٹمس ہیں, ان کے ریڈار سسٹمز ہیں, بیلسٹک میزائل لانچر پیڈز ہیں, ان سائٹس کے پاس ان ڈرونز کو اسمبل کیا گیا, اور اس کے بعد باقاعدہ موساد آپریٹرز جو ہیں انہوں نے ان کو جو ہے اسمبل کرنے کے بعد ایک بڑا لیتھل کوارڈ کاپٹر جو کہ سائز میں بڑا چھوٹا ہے مگر وہ بڑا ڈیڈلی ہے چونکہ بڑے خطرناک قسم کے ایکسپلوسیوز وہ کیری کر سکتا ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ کوارڈ کاپٹرز جو ہے انٹرنلی لانچ کیے جاتے ہیں ایران کے اندر, جو کہ اس کی بیٹریز کو ناکارہ کر دیتے ہیں, اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ اور بلائنڈ کر دیتے ہیں, اندھا کر دیتے ہیں, تاکہ ایک اب یہ جو خطرناک ترین یہ آپریشن رائزنگ لائن ہے جس کا سو کالڈ جس کو اسرائیل نے سٹارٹ کیا تھا ایک جارحیت ایران کے اوپر, تاکہ اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کی اسٹریٹجک سائٹس پہ حملہ کیا, ان کی اعلیٰ ترین لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرنلی جو ہے ڈرونز لانچ کر کے جو ہے ایران کی ریٹیلیٹری کیپیسٹی کو بالکل جو ہے منیمائز کر دیا, بہت محدود کر دیا. تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے, تو ہمارے سامنے ایسی متعدد اوپن سورس
इंटेलिजेंस की मालूमात मौजूद हैं, जिसके तहत इस वक्त ईरान के अंदर एक वजीब पैमाने के ऊपर एक ऐसे जो जासूस बैठे हुए हैं, जो ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा वसी तर जो है इंटेलिजेंस ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। और अब तक के दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 73 भारतीय बाशिंदे इसमें उन्होंने पकड़ लिए हैं, जो कि भारत के जो भारतीय शहरी थे, मगर वो काम मुसाद के लिए कर रहे थे ईरानी सरजमीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ईरान के लिए जो है आइंदा अगर अलायंसेस जो बनते हैं उसको बड़ा सोचना समझना पड़ेगा कि इंडियन मफादात ईरानियन मफादात के साथ कभी अलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुत्व ज़ायनिज़्म अलायंस जो है वो बड़ा नेचुरल, बड़ा ऑर्गेनिक अलायंस है। और मगर अगर ईरान जो है वो एक ज़ायनिस्ट लॉबी के खिलाफ अगर वो खड़ा हुआ है तो वो किस तरीके से उनके यार हिंदुत्व बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जो बड़ा इंस्पायर्ड है वो नेतन्याहू से, उसके साथ वो कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे ईरान इंडिया के साथ काम कर सकता है। तो अब जब ये जो इंडियन नेशनल्स हैं, इन्होंने चूंकि हमेशा यही इंडियन नेशनल्स ईरानियन सरजमीन को यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर भी सबवर्जन सबोताज एक्टिविटीज करते रहे थे, तो अब जिस तरीके से दुनिया में ये एक्सपोज हो रहे हैं किस तरीके से भारत अपना दहशतगर्दी का जासूसी का नेटवर्क पूरी दुनिया में चलाता है, अब तमाम सूरत हाल आश्कार हो गई है। इस वक्त भारत जो है वो एक ऐसे फुटिंग के ऊपर खड़ा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपना ये इमेज जो है अपनी साख हर जगह एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज हुआ, अब ईरान के अंदर एक्सपोज हो गया है। इससे पहले हमने देखा कि वेस्ट के अंदर तो ऑलरेडी एक्सपोज था। ये दहशतगर्द कार्रवाइयां इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इसको मजीद एक्सपोज भी करेगा, और ये तमाम इम्प्लीकेशंस इसकी जो है बलूचिस्तान के ऊपर भी होंगी, चूंकि बलूचिस्तान के अंदर जो है रिलेटिवली जो है कुछ पीस आएगा। अब ये जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, ये जो ईरानियन बाशिंदे ईरानी सरजमीन पर बैठे हुए थे, इनको वहां भी अब पनाही मिलेगी और ये बलूचिस्तान के अंदर भी दरअंदाजी नहीं कर पाएंगे। मजीद तबसरे तजिए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।